आपण समस्तଙ୍କୁ आम चैनल क्रिएटिव स्नाइडियो स्वागत तेज रही है न्यूज अपडेट 2210 जहाँ आप पाइपुम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी निश्चित आप सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करवा जे एसएसबी टीजीटी रे आपणकर जो वैकेंसी पोजिशन थी 1823 से आपणकर स्ट्रीम वाइज एंड कैटेगरी वाइज सबूर पोस्ट आसी बट मुझे को देखी थी बट मोर माने माइंड रू स्किप कर जो थे कि एससीबीसी पोस्ट अच्छी 204 पोस्ट अच्छी आर्ट्स रे आपणकर एससीबीसी अच्छी 55 पोस्ट एंड पीसीएम रे 30 पोस्ट सीबीजेड रे 27 पोस्ट हिंदी रे 27 पोस्ट संस्कृत रे 35 पीट रे 30 उर्दू रे 0 अच्छी बाकी 204 टोटाल अच्छी टोटाल 1823 पोस्ट 11% 200 हो 204 कैटेगरी वाइज गोटे गोटे बढ़ी सेमती तेणु एते डरबार नहीं पोस्ट अच्छी आपण आउ मैक्सिमम पिला समस्या हेनी आउ गोटे आज सकाल खबर कागज गोटे ओडिशा डिवीजन बेंच राय प्रकाश पाई जोटा कि आपड़ कंप्लीट रीड देखी ना ऑर्डर देखी ना सर्कुलेट कर चाहिए ये जो मैटरटे थिला यहाँ केस होता ये जे पर्टिकुलाली जड़े एससीबीसी पिला यूआर पोस्ट पे अप्लाई न करी एससीबीसी पोस्ट पे अप्लाई करथिले किंतु से कौन रिजर्वेशन अवेल करू नथिले किंतु तांको यूआर रु अटका जाइथिला अर्थात से केस रही तेणु कौन अणसंरक्षित पदर से आपणकर मिल पाइपर जदि मेधा अनुसार चयन होती तेबे से क्षेत्र में संरक्षण प्रमाणपत्र आउ प्रासंगिकता नहीं बोली खंडपीठ कही रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं एससीबीसी थिले केते नथिले केते माने ए मैटरटा ही डिफरेंट तांकर एससीबीसी रे अप्लाई करथिले किंतु एससीबीसी तांको पाखरे सर्टिफिकेट माने नहीं ठीक अच्छे एससीबीसी वर्ग आवेदन करते जड़े चूड़ान्त मेधा तालिकार आवेदन ठार उपर अधिका नंबर रखिंट अणसंरक्षित वर्ग नियुक्ति मिलता या विरोध कर आवेदन कर हाइकोर्ट द्वारस्थ होते आवेदनकारी युक्ति बाढ़ते प्रतिपक्ष प्रार्थी एससीबीसी वर्ग आवेदन करते अणसंरक्षित वर्ग पद महिला संरक्षित थिला बेले मेधा तालिका अनुसार उपर संरक्षित वर्ग आवेदन कर प्रार्थी को नियुक्ति दिज्व बेआईन भाव आवेदनकारी अभियोग करते माननीय हाइकोर्ट कहते ये दुईट जिनस आपंकर अर्डर को जापर एससीबी सर्टिफिकेट कथा आउ गोटे कथा कौन रिजर्वेशन से अवेल करना किंतु से जिनस तेणु नेक्स्ट रही आपंकर मैट्रिक परीक्षा प्रश्नपत्र लीक ऑनलाइन हाथ लेखा उत्तर प्रसारित होती गतकाली आम देखू बट ए बोर्ड नीरव अच्छे संपूर्ण भाव में बोर्ड को स्वच्छता डीओ कौन से अभियोग पाइनु देखा जाऊ कौन हो चापी दि जाऊँगी और छात्री आंदोलन प्रति बढ़ु समर्थन शैला महाविद्यालय शैला विश्वविद्यालय को महाविद्यालय विश्वविद्यालय को मान्यता प्रसंग में सांसद भर्तृहरि स्मारकपत्र देला आपणकर आलुमिनी संघ एवं आपणकर दाबी को समर्थन कले सांसद देवाशीष एवं चंडी मंदिर छात्री समूह दीपदान कर 60 वर्षर पुराना स्कूल परीक्षा देले मात्र 3 जन छात्र छात्री तो निश्चित भाव में यहाँ गोटे चिंताजनक विषय और सहित आप देख विपद छात्र छात्री जीवन यही पिला माने कोटी गाधौन सर चिंता कर देखन थे ये देखिए दुर्घटना घटला आम शिक्षक मानू दायी करवा किंतु वास्तव में पिला आप 1 किलोमीटर दूर गोटे एनएच पाचेरी पारी हुई आपणकर जाऊँ पिला मसेर छात्र छात्री स्नान शौच नदी नाल एवं आपणकर आईटीडीपी को जन दायित्व सारी प्रधान शिक्षक कौन करेंगे प्रधान शिक्षक घर आनी करेंगे समस्या जानीपारे नहांती शिक्षाधिकारी जिला शिक्षाधिकारी हेडमिस्ट्रेस जनइला जदि काम नहब से कौन करेंगे तो आउ जी शिक्षाधिकारी सी यदि जापार ना ताठू खराब जिनस कौन हम पिला दुर्घटना घटले आम शिक्षक तंटी धरवा ना एवं अंगनवाड़ी केन्द्र निजर घर ना विपद श्रृंखला अवस्था पाठपढ़ा चलती जो चित्र आप देखुं नीलगिरी अंचल बहुत सारा ओडिशार बहुत सारा कोण अनुकोण यही चित्र आपको देखा मिल तो नेक्स्ट रही सूचना कमिशन निर्देश को ओपीएससी बेखातिर एवं निर्देश 6 मास पर प्रकाश करुनी प्रार्थी मार्क आवेदनकारी तथ्य पाइपार ना आपणकर राय को गुरुत्वपूर्ण दर्शाउछंती कमिशन स्वच्छता लक्ष्य गठित सूचना कमिशन लक्ष्यभ्रष्ट होता अभियोग तेणु बर्तमान जो 6 मास पर आपन को निर्देश को ओपीएससी बेखातिर कोर्ट जी
ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ନା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ି ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏଟର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସର୍ଟରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଚାକିରି ସୀମିତ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା କଥା ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ସୀମିତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖା କମ୍ପାନୀ ଖୋଲନ୍ତୁ, କାରଖାନା ଖୋଲନ୍ତୁ, ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନେ କି ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 11-12 ଲକ୍ଷ ମାନେ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ 11-12 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବ, କାରଖାନା ଖୋଲିବ? ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆପଣ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ? ଏବଂ ୟୁଡାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଡାଟା ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଆଉ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆହେଇଛି। ତା ସହିତ ଶିଶୁ ବାଟିକା ନାମ ଲେଖା ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ 5 ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ଉତ୍ସବ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଉପିକା ବାସ୍ତବରେ ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ସଫଳ ହୋଇପାରିବନି। ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରଦ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। OVS ହଉ, ହାଇସ୍କୁଲ ହଉ, ଯେଉଁଠି ହଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ସେତେ ଓଡ଼ିଆ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ କାଟି ସେଠି, ସେଠୁ କାଟି ଏଠି, ଏ ଜିନିଷ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ 100% କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି। କେମିତି 100% କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଡାଟା ସଂରକ୍ଷଣ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ୟୁଡାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ କର୍ମଶାଳାରେ। ନେକ୍ସଟ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ର୍ୟାଗିଂ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ମାଡ଼ ମାରି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳିଆ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେମାନେ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ଦେଉନେ ନିଯୁକ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ୱାର୍ଡ଼େନ୍, ଯେତିକି କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଯଦି ଆମେ କରିପାରନ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟନ୍ତାନି। ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସହାୟକ ହେଉଛି କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ-ମେରୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖାଯାଉ ସ୍କୁଲ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ହେଇଯିବ, ସମିଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହିଁ ଚାଲିବ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଘଟଣାରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ବିଭାଗ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ଅଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ। ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ OPSCକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଣିକି ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯିବ। ଖାଲି ଲେଖିଦେଇ ବସିଗଲେ ହେବନି, ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରୀ ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାଡର IASକୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ହବା ବି ଦରକାର। ବାବୁରାଜ ଖତମ ହେବା ଦରକାର। ମୂଳ ଓଡ଼ିଆ ନାମର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ବଦଳିବ ଅପଭ୍ରଂଶ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ସ୍ଥାନର ନାମ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଚିଠି ଲେଖି ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ତ ଭଲ କଥା, ଏଇଟା କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଟେ। ଏବଂ ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗି ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ଏଜୁକେସନ୍।